Good morning, guys. We are here at Ayala, La Paz, pababa. Na si Anita, oh. Dito pababa human nami dito. Diri nga side humanapod og dito nga side humanapod. Then dito pababa human nami. Tapos karon diri nami. Diri La Paz. Pababa sa Dreamville. Sa Dreamville ni karon. Kay wala lang. Diri mi karon update mi kay naaywa ka kita sa amua kung asa mi. Ganita, oh. Kami lang duha diri. Guys, duha lang mi karon diri. Oh, as usual duha lang medyo mi diri sa ibabaw. Dili kay duha po dito sa baba, upat man mi. Dira pa baba. Dito sa taas sa ibabaw. Manami. Time check, mag 9 na. 6 AM mi nagsugod ya. 6 AM in the morning. 6 or 6:05 ana. Basta mauna to. Kana si Anita, oh. Seryoso kay naman nilig. Mag-update ta, guys, kay sud na. Sud na kaayo. Karon maka-update sila og asa mi. Dito pa birada. Dito pa zone 8. Dito amo padulong, then dito ang pabarangay. Manami dito, mana sa dire. Then dire nami pababa palapas. Pababa lang media sa Dreamville, oh. Kay di na makaya, taman lang maya mi. Taman lang biya mi 10 AM in the morning. Hangat makayo, guys. Init kaayo. So guys, natuto lang mo tungkol kay gutom na. Init na, gutom na, uhaw pag yun na. Diba? Init, uhaw, gutom. Igang. Karon si Anita Purulan Munares. Siya karon ang kuan bida. Kami bitaw ang bida karon. Kami ang bida karon. Wala magpa-update mi. Kay may na lang. Uy. Diri ang pulis. Asa naman ang pulis nga among istoryahan? Joke lang. Okay na, guys. Diri lang ta, ha. Naman lang sa dire kay magsugod na pud mi papaba. Tabangan sa nako si Anita. Okay, bye-bye.